Assalamu alaikum. Welcome, happy students. Happy Tarbiyah camp. Happy Tarbiyah camp. So many good things to become Allah's friend. We are eager to learn from our happy teacher with our happy friends. We are ready to learn. We love our Tarbiyah camp. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हसद के बारे में, जो कि हमारे दुश्मन शैतान की एक सिफ्त है। पता है, हसद का मतलब होता है किसी दूसरे के पास कोई नेमत देखकर दिल में नाखुश होना और उससे जेलसी फील करना। अगर आपने कोई कामयाबी हासिल की है और आपका दोस्त उससे खुश ना हो बल्कि वो मुंह बिगाड़ ले, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। आपका दिल चाहेगा कि आपकी खुशी में सब खुश हो, लेकिन जो खुश नहीं होता वो हासिद कहलाता है। हासिद यानी हसद करने वाला दूसरे की खुशी से जेलस होता है और चाहता है कि जो कुछ दूसरे को मिला है वो उससे छीन जाए। हासिद अपने ही भाई या दोस्त का नुकसान चाहता है। वो दिल में उसके बारे में बुरा सोचकर असल में खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। उसकी बुरी सोचें उसके दिमाग को खराब कर देती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, किसी को अगर कोई भी अच्छी चीज मिली है तो वो तो उसे अल्लाह ताला ने दी है ना। तो हसद करने वाला दिल ही दिल में अल्लाह ताला की तकसीम को गलत कह रहा होता है। ये तो बहुत बुरी बात है। हम तो अल्लाह ताला के दोस्त हैं ना, तो अगर अल्लाह ताला किसी को कोई चीज देते हैं तो हमें तो उसमें खुश होना चाहिए। जैसे अगर हमारी किसी क्लास फेलो के अच्छे नंबर आ जाए तो उस पर हसद नहीं करना चाहिए। किसी दोस्त के पास नए कपड़े या नई गाड़ी हो तो उस पर हसद नहीं करना चाहिए। बाज़ दफा तो बहन भाई अपने किसी बहन भाई से ही हसद करते हैं कि मामा बाबा उसे क्यों प्यार करते हैं। देखिए, छोटा बहन भाई जो होता है वो तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, इसलिए मामा बाबा उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो अपने छोटे बहन भाई से भी हमने हसद नहीं करना। देखें, हमारे प्यारे सुपर डुपर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसद करने से बचें, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। ये बुखारी की हदीस है। ठीक है, तो हसद करने वाले के तो सारे गुड पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया तिरमिज़ी की हदीस में कि ईमान और हसद कभी एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यानी अगर आप अल्लाह ताला के दोस्त हैं और आप हसद भी कर रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता। आपको अल्लाह का दोस्त बनना है तो हसद से दूर रहना है। याद है ना आपको सबसे पहला और सबसे बड़ा हासिद कौन था? इधर आइए, जल्दी से मुझे बताइए। जी हाँ, सबसे पहला हासिद शैतान था। उसने हमारे बाबा जानी हजरत आदम से हसद किया। उसने कहा कि अल्लाह ने इनको क्यों सजदा करने को बोला है मुझे, और इनको क्यों इतने सारे नाम सिखाए हैं। तो उसने सजदा नहीं किया। तो याद है उसके साथ क्या हुआ? उसके सारे गुड पॉइंट्स वेस्ट हो गए थे, उसकी सारी इबादत जाया हो गई थी और अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकालकर अपनी रहमत से दूर कर दिया। आपने हजरत यूसुफ और उनके भाइयों का वाक़या सुना है ना, जिसमें हजरत यूसुफ के भाइयों ने हसद की वजह से इनको कुएं में डाल दिया था। ये वाक़या कुरान में मौजूद है सूरह यूसुफ में। अगर आपको नहीं पता तो मामा को बोलें कि वो आपको सूरह यूसुफ की सारी कहानी सुनाए। उससे हमें हसद के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात का पता चलता है और अल्लाह ताला की मदद का सबक मिलता है कि भाइयों ने हसद से हजरत यूसुफ का तो कुछ नहीं बिगाड़ा। पता है, वो तो नबी बन गए और मिस्र के बादशाह भी। उल्टा भाई ही गुनाहगार हुए, उनके पॉइंट्स ही वेस्ट हुए। तो हमारे प्यारे नबी ने ना हमें एक बड़ी खूबसूरत सूरह है सूरह फलक, अगर आपको नहीं याद ना तो ये भी आपने ज़रूर याद करनी है। हमारे प्यारे नबी ने ना हमें ये पढ़ने की हिदायत की है। इसमें हसद करने वालों के शर से पनाह मांगी गई है।
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یاد ہے جیسے ہم تعوذ پڑھتے تھے اور تعوذ پڑھ کے ہم نے شیطان کی پناہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ دے, بالکل اسی طرح حسد کرنے والوں سے بھی بچنے کے لیے ہمیں سورہ فلق پڑھنی ہے. اچھا ویسے تو حسد کے نا بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن ہم نا آپ کو کچھ نقصانات بتاتے ہیں. پہلے تو حسد کرنے والا ہمیشہ بے چین اور پریشان رہتا ہے, اور دوسروں کا برا سوچنے والا خود ہی بے سکون رہتا ہے. پھر حسد کرنے والوں کے تعلقات بھی دوسروں سے خراب ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی کی خوشی میں منہ بنا کر بیٹھیں گے تو کوئی ہمیں کیا دوست بنائے گا؟ کوئی بھی نہیں بنائے گا. حسد کرنے سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں, ہمارے گڈ پوائنٹس ہیں, وہ بھی ویسٹ ہو جائیں گے, اور جو اچھے کام ہم کرتے ہیں نا اس کے بھی نمبر نہیں ملیں گے. حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناراضی ظاہر کرتا ہے, ہر وقت دل میں اللہ سے شکایت. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تو اس سے خوش ہوتے ہیں جو کیا پڑھتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو پیارے بچوں, اس بری عادت سے بچنا ہے نا تو ہم نے کچھ طریقے اپنانے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس پر آپ بہت راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں اور الحمدللہ کریں, ہمیشہ اللہ کا شکر. پھر دوسروں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھیں. حسد سے بچنے کی دعا سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں, اور دوسروں کی کامیابیوں پر خوشی محسوس کریں, اس کا احترام کریں. جب کوئی جیت جائے تو اسے کنگریچولیشنز کہیں, جب کوئی فرسٹ آ جائے تو اسے مبارکباد دیں, جب کوئی جس کے پاس کوئی اچھا گفٹ اللہ تعالیٰ بھیجے تو اس کو بھی مبارک دیں. اگر کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف کریں. اپنے کاموں اور عبادات میں مصروف رہیں تاکہ حسد کے لیے وقت ہی نہ ملے, اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں, اپنی محنت پر یقین رکھیں. اچھے نیک اور صاف دل کے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں جو ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں. چلیں اب ہم ایک اچھی سی پوئم سنتے ہیں. اللہ حافظ. تیرا وہ رب جب دے کسی کو لا تحاسدو لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ کھائے لکڑی کو. لا تحاسدو لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. وہ کسی کو حکمت عطا کرے, وہ کسی کو علم سے نواز دے, نیکوں کو بھی چنتا ہے وہ. لا تحاسدو لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. جسے چاہے عزت عطا کرے وہ کسی کی صورت سنوار دے, مال جس کا چاہے بڑھا دے وہ. لا تحاسدو لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ کھائے لکڑی کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. I'm sure you enjoyed your Tarbiyah camp. Goodbye, happy friends. Goodbye, happy friends. I'm sure you enjoyed your Tarbiyah camp. I'll miss you, happy friends. I'll miss you, happy friends. I'm sure you enjoyed your Tarbiyah camp. See you again, happy friends. See you again, happy friends. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.